Indonesia, the biggest Muslim country in the world. Islamic education becomes society needs. And pesantren is one of the choices. Pesantren Tebu Ireng, one of the biggest pesantren in Indonesia, located in Jombang Regency, East Java. Tebu Ireng ini awalnya daerah hitam, jadi pusat kriminalitas, kemaksiatan itu ada di sini. When power and spiritually in one package, with the background in the past, is the martial arts still needed by the santri of Tebu Ireng recently? Besides using highway, the access to Tebu Ireng can be reached by the train, with the final station is Jombang Station. At the beginning in 1985, Bangun Karta train was known as Tebu Ireng train. Pesantren Tebu Ireng was established in 1899 by Kiai Haji Hashim Ash'ari. It was originally named of a small village. On December 31st, 1926, Kiai Haji Hashim Ash'ari founded Nahdlatul Ulama, or known as NU, the biggest Islamic organization in Indonesia. No one ever guessed this place used to be a criminal haunt. Di depan pesantren Tebu Ireng itu ada pabrik gula cukir, otomatis biasanya ada gula, ada semut ya. Jadi ada tempat untuk bekerja, ekonomi dan sebagainya, maka disitulah kemudian ada juga kemaksiatan-kemaksiatan yang tumbuh di sekitar situ. The arrival of the founder and his santri slowly changed the society's habits. Tentu pada awalnya itu tidak mudah. Bagaimanapun juga menghadapi tokoh-tokoh kriminal ya, Bromo Corah dan sebagainya itu bukan perkara ringan. Karena itu Mbah Hashim meminta tolong kepada beberapa orang temannya untuk mengajari ilmu kanuragan. To protect themselves, the santri was trained to practice martial arts, and it's still happening until now. Jadi pada hakikatnya Nurul Huda itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkasa pertahanan dua kalimat syahadat. Setiap anak kalau mengatakan dia itu perkasa berarti harus mempertahankan dua kalimat syahadat. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk sholat. All of santri believe that kissing Kiai's hand will give them blessings. Every morning, the santri always spend their time to pray in front of the founder and the Tebu Ireng elders' graves. This activity is called tawassul, to make a medium or wasilah in purpose to make the prayer will be granted.
Kenapa saya tawasul? Karena bisa mendapatkan barokahnya kiai yang sudah meninggal. Sebelum tawasul membaca Al-Fatihah dulu, khusus kepada kiai-kiai kita dan guru-guru kita dan orang tua kita. All santri do tawasul sincerely, living the ambience in tranquility. Salah satu motivasi, sumber motivasi adalah beliau-beliau yang sudah dimakamkan itu. Kan yang dimakamkan orang-orang yang hebat semua ya. Jadi ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Abdul Wahid Hasyim, ada Gus Dur, ada Gus Solah. Sehingga ini yang memacu semangat mereka, memotivasi mereka untuk menjadi orang sukses yang dan bermanfaat. Iftar, or breaking the fast, is the moment they are waiting for. In 2018, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, inaugurated Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari, or MINHA. Ketika Gus Dur wafat, orang yang datang berziarah ke makam Gus Dur setiap hari itu yang datang itu puluhan ribu. Sehingga diharapkan para peziarah itu nanti bukan hanya sekedar berziarah, tetapi mungkin pulangnya itu bisa mampir ke museum untuk melihat-lihat, mendapatkan info, dapat ilmu dan sebagainya. The 4.9 hectares museum, located in Tebuireng area, in front of the entrance area of the deceased Gus Dur's grave, the fourth former presidents of Indonesia. Years ago, all of santri in Pesantren Tebuireng did Mandian Thursday Sunnah fasting. But now, santri is allowed to choose whether doing the Monday and Thursday Sunnah fasting or not. Hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari di mana diangkatnya amal. Para santri dianjurkan untuk berpuasa Senin Kamis, dan pesantren memfasilitasi misalnya menyediakan makan sahur dan sebagainya. Menahan lapar dan minum sama menghemat uang.
أشهد أن لا إله إلا الله. After doing daily activities, it's the time for iftar or breaking the fast. Monday and Thursday are special days. Some santri are fasting on those days. Breaking the fast is the moment they are waiting for. Bagi kami sebenarnya puasa Senin Kamis itu sesuatu yang biasa sebenarnya. Sumu tasihu kata Kanjeng Nabi kan, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. The Monday and Thursday Sunnah fasting have their own meaning for Muslims, such as remove sins and elevate the degree. Jadi nabi yang jadi raja kepada siapa? Besides Holy Quran and Hadith, all of santri in Tebu Ireng learn yellow book named Kitab Kuning. What make it interesting is those books age 100 years but still authentic. Kitab yang dikaji itu standar sama ya, jadi pesantren tidak boleh lepas dari yang namanya kitab kuning. One of the Kitab Kuning programs in Tebu Ireng is reading with the Sorogan method. Kegiatan yang paling seru itu pas ngaji. Kitab yang saya paling suka itu kitab fikih. Kitab itu menerangkan tentang sholat, wudhu, niat-niat, dan bacaan-bacaan. In Tebu Ireng, santri not only level up by general tests, their educational level can be decided by the sum of Kitab Kuning they have learned. Jadi anak itu belajar sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau anak masih tingkat dasar di Tebu Ireng ini, ya belajarnya kitabnya ini. Kalau mereka sudah lulus, sudah hatam kitab yang tingkat dasar, baru beralih ke tingkat yang menengah. Itu jenjang yang harus dilalui oleh seorang murid. Humans are born naturally different. In Indonesia, pluralism concept growing after nationality concept appears. In Tebu Ireng, pluralism is the main form of Rahmatan lil Alamin, means grace for the whole universe. Dari isi 800 ayat kauniyah ini, otomatis kurikulumnya kita juga membuat kurikulum sendiri yang kompetensinya tidak ada di kurikulum nasional. There are 5 basics of Tebu Ireng: sincere, honest, hard work, responsible, and tolerant. The last point is the special feature of Tebu Ireng. Ada toleransi umat beragama
ada toleransi antar umat beragama, ada toleransi umat seagama katakanlah sama Islam gitu ya. Maka kemudian ketika terjadi perbedaan, misalnya dalam hal sholat, ya saya ini sering kadang-kadang ketika di luar kota ada rapat kerja dengan teman yang Muhammadiyah, kita gantian jadi imam. Ketika saya mengimami sholat subuh kunut, yang Muhammadiyah juga ikut kunut. Ketika mereka yang jadi imam, ya saya juga mengikuti tidak kunut. Itu saya pikir sesuatu yang biasa. The Chinese-Indonesian writer Lan Fang was the part of Tebuireng. She taught fiction writing lesson for the santri. For other pesantren, this is unusual when a non-Muslim teacher taught in pesantren. But that's the meaning of tolerance and pluralism in Tebuireng. Also the moment where some pastors candidates stayed overnight for a couple days in Tebuireng, interacted with the santri without hesitate and distrust. So, the santri becomes open-minded about the difference. Konon katanya pastor ini, kelompok pastor ini pastor yang paling radikal dalam Katolik. Nationally discussion is annually held. The discussion invites the people of other religions, even from other countries. The santri feels enthusiastic with the program. Pesantren Tebuireng was often visited by foreign students. The purpose was to learn the values of pluralism and tolerance. Kapan itu ada dari SMA, dari Hong Kong, bergaul dengan santri-santri di sini dalam rangka studi banding. Jadi saya pikir toleransi yang diajarkan itu seperti itu. Various activities involving many levels of society with different ethnics and religions shows that Pesantren Tebuireng is the center of pluralism, describes the Islamic principle of Rahmatan lil Alamin. Pluralism value is not only shown for the outsider, but is also implemented in the daily activities of the santri. Tebuireng ini pernah menjadi tempat persembunyian kaum Chinese ketika terjadi kerusuhan. Etnis Cina ini diserang karena terjadi kesalahpahaman waktu itu, awalnya dari Solo ya. Mereka lari ke Tebuireng minta perlindungan, dan ketika mereka lari ke sini, kita lindungi mereka. Tebuireng open-minded concept of tolerance and pluralism is based of the principle of Nahdlatul Ulama organization, which is Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menjadi inspirasi para santri bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang lain, baik yang sesama muslim tetapi berbeda cara maupun yang berbeda agama dengan non-muslim. Tebuireng graduated some great figures. Even 9 of them are national heroes. Recently, the most well-known figures are Kiai Haji Abdurrahman Wahid, or Gus Dur, the 4th former president of Indonesia, and Kiai Haji Ma'ruf Amin, the current vice president of Indonesia. The foundation of Tebuireng is growing rapidly. Not only pesantren, but also opening modern public schools with some characteristics.
Transcience Tebu Ireng High School, one of the educational units in Pesantren Tebu Ireng. It was established by Kiai Haji Salahuddin Wahid. SMA Transcience ini didirikan oleh Profesor Agus Purwanto dari Institut 10 November bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Gus Solah sama Prof Agus ini punya harapan anak-anak mempelajari tentang sains yang berlandaskan kepada Al-Quran, khususnya 800 ayat kauniyah itu yang dipelajari. The reason of establishment is there are so many verses in Holy Quran which explain about sciences. Dari isi 800 ayat kauniyah ini, otomatis kurikulumnya kita juga membuat kurikulum sendiri. 800 ayat kauniyah ini bisa dimasukkan, diketemukan mata pelajaran yang kompetensinya tidak ada di kurikulum nasional. Transcience recently become one of the favorite schools in East Java, especially Jombang. The requirement of Transcience High School selection are not easy. The minimum of students' IQ is 110. Math and science score must be excellent, and the last, pass Quran competency. If the last requirements wasn't fulfilled by students, they can't be the part of Transcience, except the IQ is more than 130. As the realization that Tebu Ireng growing up dated with the society needs, ready to face modernization. Tebu Ireng Pesantren not only educate Islamic lesson to the santri, but also implementing pluralism value and high tolerance to other religion.